Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, Miss Mala and everyone, all my friends. We from the group of 5 will present the result of our assignment for the literature course entitled Setting. First, let me introduce the members of the group of 5, starting with me, Nurul Kamila, Irfan Kurniawan, Arsyada Arinal Ulia, Nanang Husaini, Arizal Ocha, and Zainuddin Zidan. For the first discussion about the definition of setting will be present by Arizal Ocha. Okay, I'll start about the definition of setting. Setting is a literary device that allows the writer of narrative to establish the time, location, and environment in which it takes place. This is an important element in the story, as the setting indicates to the reader when and where the action takes place. As a result, the setting of a narrative or story helps the reader picture clear and relevant details. In addition, setting enhances the development of story's plot and character by providing a distinct background. In literature, setting can be specific or general in terms of geographical location and historical time period. A specific or integral setting refers to an exact location and time period established by the writer. This information can be directly imparted to the reader or implied in the narrative. A backdrop setting is more general, vague or non-script, which make the story more universal for reader. So the setting of a literary work may also be a fictional location or word, a future time, place, or it may be unknown. For example, the fairy tale Cinderella traditionally features a backdrop setting, such as long ago in a faraway kingdom. However, a modern interpretation of Cinderella might feature an integral setting, such as New York City, to enhance aspects of the story's plot, character, and depth. Okay, continue of the type of setting will continue by our friends Zainuddin Zidan. Thanks. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang types of setting. Jadi tipe-tipe dari setting. There are two types of setting. The first is backdrop setting and the second is integral setting. Oke, mari kita bahas yang backdrop setting terlebih dahulu. Oke, backdrop setting. Backdrop setting is a general or relatively unimportant setting which does not affect the action of the character or plot events. Nah, dari pengertian ini sendiri kita bisa mengambil beberapa kata kunci, yaitu ini a general, secara umum, kemudian relatively unimportant setting. Jadi settingnya itu relatif tidak terlalu penting dalam sebuah cerita atau karya. Nah, seperti itu. Nah, kata kunci berikutnya adalah which does not affect the action. Jadi settingnya itu tidak terlalu berdampak, tidak terlalu mempengaruhi kepada tindakan karakter ataupun plot event dari karya tersebut atau dari cerita tersebut. Nah, ini maksudnya bagaimana? Maksudnya itu backdrop setting ini lebih ke arah visual imajinatif. Jadi lebih ke arah visual, jadi gambaran secara umum, tidak terlalu signifikan, tidak terlalu spesifik terhadap alur dari cerita itu sendiri. Nah, ini biasanya terjadi karena tidak dijelaskan secara spesifik. Jadi itu bisa terjadi di mana saja maupun kapan saja. Nah, seperti itu. Nah, berarti secara garis besar itu tidak dijelaskan secara spesifik kapan, kemudian tempatnya di mana. Nah, itu. Jadi secara umum. Kemudian backdrop setting ini biasanya digunakan dalam cerita yang memang tidak diketahui latar belakangnya, bukan tidak diketahui, namun secara
di logika itu bisa terjadi kapan saja maupun kapan saja, di mana saja. Jadi backdrop setting ini lebih ke arah sebuah cerita yang apa istilahnya ya, cerita yang fiksi mungkin ya, cerita yang fiksi. Jadi sebuah seperti cerita anak-anak, kemudian dongeng. Nah ini karena backdrop setting sendiri ini tidak terlalu berdampak kepada alurnya, plotnya. Nah seperti itu. Jadi kurang spesifik, yang mungkin dijelaskan cuma di sebuah desa, di sebuah ini, tidak dijelaskan secara spesifik. Ini banyak ditemukan dalam dongeng anak-anak, cerita anak-anak. Nah seperti itu. Titik tekan dari setting ini sendiri itu terdapat pada pelajarannya. Jadi bukan tentang poin-poin dari setting itu sendiri, tidak. Titik tekan dari backdrop setting ini lebih menekankan kepada pelajarannya. Kan banyak cerita anak-anak itu yang lebih memberikan sebuah pengajaran bagi mereka. Nah itu biasanya menggunakan backdrop setting. Kemudian yang berikutnya adalah setting integral. Integral setting. Integral setting is a specific essential setting which influences the story plot, character, and themes. Nah dari pengertian ini kita bisa mengambil beberapa kata kunci. Yang pertama spesifik. Nah ini berarti sangat kontradiksi dengan background dengan setting yang pertama, dengan jenis setting yang pertama tadi. Yang pertama secara umum dan yang integral setting ini secara spesifik. Jadi nanti settingnya itu dijelaskan secara spesifik. Kemudian ini ada kata kunci kembali, essential setting which influences. Jadi settingnya itu berpengaruh kepada cerita dari plot dari ceritanya, kemudian karakternya, temanya bagaimana. Nah itu dijelaskan secara spesifik. Untuk lebih jelasnya lagi, nah tujuan dari setting integral ini itu dijelaskan secara rinci. Tujuannya ya untuk menjelaskan secara spesifik tentang latar dari cerita itu sendiri, cerita tersebut. Jadi ini biasanya dijelaskan dengan sangat rinci, sering dirujuk di seluruh cerita. Jadi kebanyakan cerita itu yang saya maksud itu bukan yang seperti dongeng anak-anak, bukan seperti itu. Jadi cerita-cerita yang bisa dibilang non fiksi atau cerita yang nyata. Nah seperti itu biasanya sangat erat, settingnya itu sangat erat, seperti dirujuk dalam seluruh cerita, seperti ini. For example ya, seperti contohnya itu ketika ada suatu karya, suatu cerita menjelaskan tentang for example ketika ada cerita pada tahun 1800-an. Nah itu kan sudah jelas sudah spesifik tahunnya. Nah itu nanti sudah spesifik tahunnya, nanti pasti dari cerita tersebut kita bisa mengira-ngira nanti alurnya seperti apa, plotnya seperti apa, karakternya bagaimana. Nah itu kita bisa mengamatinya sendiri. Coba mari berpikir tentang tahun 1800-an. Di sana pada tahun tersebut itu tidak memiliki teknologi yang cukup mumpuni. Nah itu akan berdampak kepada karakternya nanti bagaimana, kemudian suasananya bagaimana. Nah itu berdampak. Jadi secara spesifik dijelaskan waktunya, kemudian itu tempat itu sudah jelas, kemudian suasananya itu ya secara otomatis ketika kita melihat tahunnya, waktunya itu nanti kita bisa memperkirakan itu nanti seperti apa suasananya. Nah jika kita melihat pada cerita di tahun 1800-an, di sana tidak memiliki teknologi, kemudian karakternya itu masih menulis surat. Jadi belum terlalu modern pada waktu itu. Mereka masih menunggang kuda, naik kereta untuk mengunjungi, kemudian melakukan perjalanan yang jauh.
dari satu hari ke hari. Nah, itu. Jadi untuk yang setting integral ini memang benar-benar sangat spesifik dengan tujuan menjelaskan bagaimana setting dari cerita itu sendiri. Okay, for the next is the importance of setting. For the first is helps establish mood and or tone of a story. Setting of the story will increase the feels of its story because the writer will has a lot of time to think about it. For the second is provides context for other story elements such as plot, characters, and theme. Plot, characters, and theme bring all the reader to the entire story from the beginning until the end. So how important the story exactly from these points. And then number 3 is reinforces the narrative by providing structure and function in the story. Setting of the story also talk about the outline of its story, how the writer try to touch the reader from heart to heart. It will make the story so much better. The importance of settings number 4 that is enhance individual scans within a story plot. Character and personality from the encouragement also has impact from the moral and individual story. So, enhance individual will also enhance the story. Number 5. Connect the story element. In effective storytelling, connect the characters, the plot, and touch together the story themes and events. And number 6 is build meaning to the narrative. Without the setting of a story, there may not be as much meaning to be gleaned since setting provides context. Bismillahirrahmanirrahim. The next is number 7 about the importance of settings. Elicit an emotional response in the reader. When the reader is involved in the setting of a teenage story, they will actively read and invest in experiencing the narrative and how it unfolds. So the reader will also respond to the emotion in the story, and the reader will feel the conflict or be involved in the problem in the story. The last is help the reader visualize the story. The author used the setting of the story to describe the environment, time, and place for the reader, which provides more context and engages the reader. So, the reader will also imagine or be able to better appreciate the content of the story if the reader is also involved in the content of the story. That's all of our presentation, and I will return to the moderator. Thank you. That's all presentation from our group. Sorry if our presentation is lacking criticism and suggestion from friends we hope. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.